ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኮንዞን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የዛሬው ዝግጅታችን ተጀምሯል። የዛሬው ዝግጅት የሚሆነው ኢኮኖሚክስ ኤግዛም ኩዌሽንስ ኤንድ አንሰርስ ዊዝ ዲቴል ኤክስፕላኔሽን ይሆናል። የኮንዞን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ በየቀኑ የምለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት ይደርሷችኋል። ጥያቄውን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ሼር አድርጉት ለሌሎች እንዲደርስ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። በጥያቄያችሁ መሰረት መልሼ ወደ እናንተ የምቀርብ ይሆናል። ይህን ካለን ቀጥታ ወደ ለሱ ዝግጅት እንገባለን። ኩዌሽን 1 Among the common features of the developing countries, one often play large role in the success or failure of development efforts. A. Nature of its industrial structure. B. Ethnicity and religion. C. Degree of dependency. D. Public and private ownership and use of resource. The answer is simply D. When we see the explanation, all options, which means option from A to D, can influence development. ማድረግ ይችላሉ። But the institutional framework governing resource ownership and use is a foundational feature. It determines property rights, incentive for investment, market efficiency, and the distribution of wealth. So ምንም እንኳ ሁሉም ዴቨሎፕመንት ኢንፍሉንስ ቢያደርጉም ፐብሊክ ኤንድ ፕራይቬት ኦነርሺፕ ኤንድ ዩዝ ኦፍ ሪሶርስ ምን ያደርጋል? ፕሮፐርቲ ራይትን፣ ኢንሰንቲቭ ፎር ኢንቨስትመንትን፣ ማርኬት ኤፊሽንሲ እና ዘ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ዌልዝን ሞር አፌክት ያደርገዋል። ሰክሰስ እና ፌለሩ ዲፔንድ የሚሆነው እሱ ላይ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኢኮኖሚስ ዩዝ ፑርሊ ዲፋይንድ ፕሮፐርቲ ራይትስ ኦር ስቴት ዶሚኔትድ ኢንኤፊሽንት ሪሶርስ አሎኬሽን ኦፍን ስትራግል ቱ አትራክት ኢንቨስትመንት ኤንድ አቺቭ ሰስቴኔብል ግሮዝ. And the success or failure of development effort is deeply tied with whether institutions create an environment that rewards productivity and innovation, which is directly managed through system of public and private ownership. So the answer is D. Question 2. What will be the type of risk? A. Risk aversion. B. Risk loving. C. Risk neutral. D. Risk premium. ይህ ጥያቄው ምንድነው? Which of the following is not a type of just ሪስክ ቢሄቪየር ነበር መሆን የነበረበት፣ ግን ከነዚህ ውስጥ የተለየው ማኛው ነው በሚለው እኛ መልሱ ዲ ነው። The question asks for a type of risk which in economics refers to an individual's attitude or behaviors towards risk. So risk aversion, risk loving and risk neutral are the three primary behaviors ምንድን ናቸው? type of risk behavior ናቸው። risk averse ማለት is a person prefers a certain outcome over a gamble with higher expected value ሲሆን ሪስክ ላቪንግ ደግሞ ፕሪፈርስ ጋምብልን የሚመርጥ ነው። ሪስክ ኒውትራል ፐርሰን ኢዝ ኢንዲፈረንት በሁለቱ መካከል ኤንድ ኬር ኦንሊ አባውት ዘ ኤክስፔክትድ ቫልዩ። ሶ እነዚህ ሶስቱ ታይፕ ኦፍ ሪስክ ሲሆኑ ሪስክ ፕሪሚየም ኢዝ ኖት የታይፕ ኦፍ ሪስክ ፕሪሚየም። ሪስክ ፕሪሚየም ኢዝ ኖት የታይፕ ኦፍ ቢሄቪየር። ኢት ኢዝ ዘ ሚኒመም ኤክስትራ ሪተርን ሪስክ አቨርስ ፐርሰን ሪኳየርስ ኤንድ ዊሊንግ ቱ ፔይ ቱ አክሴፕት ኤ ሪስክ ኢንቨስትመንት ኢንስቴድ ኦፍ ኤ ሴፍ ዋን። ሶ ዜርፎር the item which means risk premium does not belong in the type of risk. So ጥያቄው ትንሽ ችግር አለበት፣ መልሱ ግን ዲ ነው። question 3 some square of error RSS can never be larger than some square of total, smaller than some square of total, equal to square of the equal to sum of square of the regression equal to 1. መልሱ ሲምፕሊ ኤ ነው። በሪግሬሽን አናሊሲስ ጊዜ ኢኮኖሜትሪክስ 1 ቻፕተር 2 ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። በሪግሬሽን አናሊሲስ ጊዜ ቶታል ቫሪዬሽን ኢን ዘ ዲፔንዳንት ቫሪያብል ኤስኤስቲ ወይም ቲኤስኤስ is partitioned into parts ብሎት ይከፈላል። አንደኛው the variation explained by the model ወይም explain sum of square የሚባል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ the variation that remains unexplained residual sum of square. ሶ በሁለት ከተከፈለ ቶታል አይደንቲቲው ቶታል ሰም ኦፍ ስኩዌሩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስፕሌን ሰም ኦፍ ስኩዌር ሲደመር ሬሲዱዋል ሰም ኦፍ ስኩዌር ይሆናል። ሶ ሲንስ ቦዝ ኤክስፕሌን ሰም ኦፍ ስኩዌር ኤንድ ሬሲዱዋል ሰም ኦፍ ስኩዌርስ አር ሰም ኦፍ ስኩዌርስ ዘይ ካን ኔቨር ቢ ኔጌቲቭ። ሰም ኦፍ ስኩዌር ስለሆኑ ስኩዌር ሲሆን ኤኒ ነገር ከኔጌቲቭ ስለሚወጣ ማለት ነው። ዚስ ሚንስ ዛት ሬሲዱዋል ሰም ኦፍ ስኩዌር ዘ አንኤክስፕሌንድ ባት ካን ኔቨር ቢ ግሬተር ዛን ቶታል ሰም ኦፍ ስኩዌር። አንኤክስፕሌንዱ ያ ማለት ሬሲዱዋሉ ወይም አንኤክስፕሌንዱ በምንም ሚንስ ከቶታል ሰም ኦፍ ስኩዌር ሊበልጥ አይችልም። ኢት ካን ቢ
ስሞለር ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ከኤክስፕሌን ሰም ኦፍ ስኩዌር ጋር እኩል ሊሆን ይችላል። ኦንሊ ኢፍ ስፔሲፊክ ኬስ ዌር ዘ ሞዴል ኤክስፕሌንስ ኤግዛክትሊ ሃፍ ዘ ቫሪዬሽን ሲሆን ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ሲምፕሊ residual sum of square cannot be greater than or cannot be larger than total sum of square ማለት ነው። question 4 if q is equal to 3l plus 6k የፕሮዳክሽን ፈንክሽን ነው which one of the following is true? A marginal rate of technical substitution is a constant equal to 1/2 or 0.5 if L is on the horizontal axis. B the production function displays a constant return scale. C capital and labor are perfect substitutes in production. D all. Simply መልሱ ሁሉም ነው። እንዴት የሚለውን እንዴ this is a linear production function implying a specific set of property. ይሄ q is equal to 3l plus 6k ምንድነው? linear production function ነው። linear production function ነው። linear production function ከሆነ ደግሞ the marginal rate of technical substitution MRTS is the rate at which capital can be substituted for labor. ይሄን እናውቃለን። while holding output constant. marginal rate of substitution ምንድነው? the rate at which one factor input is substituted for another while output constant. output constant ነው ነገር ግን input adjustment ማድረግ ነው። so for a linear function the marginal rate of technical substitution is constant and equal to the ratio of constants. linear function ከሆነ ደግሞ marginal rate of technical substitution ምን እንደሆነ እናውቃለን። አንደኛ constant እንደሆነ እናውቃለን። ሁለተኛ ደግሞ equal to the ratio of the constants እንደሆነ እናውቃለን። so which is 3/6 1/2. this means you can always replace one unit of capital with 0.5 units of labor ማለት B constant return scale ነው። constant return scale ማለት ደግሞ ማለት ነው it means that doubling all inputs double output ማለት ነው። constant return scale when we double all inputs output will be doubled ማለት ነው። so if you double L and K which means 2L and 2K ብናደርገው the new output is 3 times 2L plus 6 times 2K ይሆናል which means 6L plus 12K which is 2 into 3L plus 6K 2K ይሆናል so it displays constant to return to scale. constant to return to scale. C the linear of constant output ማለት ነው indicates that two inputs are perfect substitutes so you can use only labor, only capital or any other combination of them to produce the same level of output. by the way linear isoquant ከሆነ isoquant ላይ ነው linear ከሆነ ወይም constant output line of constant output ከሆነ ምን ያሳያል ማለት ነው perfect substitute in production አለ ማለት ነው so since m beam and sim are true ስለሆኑ the correct answer is D all ይሆናል ማለት ነው question 5 among the following is not the assumption of law of diminishing marginal utility በሚከተሉት ውስጥ የlaw of diminishing marginal utility እውነት ያሆነ የትኛው ነው ማይክሮ ኢኮኖሚክስ 1 ቻፕተር 1 ላይ የወጣ ጥያቄ ነው the consumer taste remains unchanged the consumer consumes identical or homogeneous product there is no time gap in consumption of the good the consumer preference will be changed መልሱ simply D ነው the law of diminishing marginal utility refers that or states that a person consumes more unit of a good the additional satisfaction or marginal utility from each new unit eventually declines. law of marginal utility ምን ይላል? a person consumes more of one good አንድ ሰው more of one good consume ሲያደርግ the additional satisfaction or the marginal utility from each successive unit ምን ይሆናል? eventually decline እያደረገ ይሄዳል. this law relies on several ceteris paribus or other equal assumptions. በርግጥ assumptions አሉ. this include stable consumer taste and preference, consumption of identical units of the good, and consumption in continuous time period without breaks. So, if any of these change, especially if the consumer prefers themselves change, then we cannot isolate the effect of increasing consumption on utility and the law becomes unstable. Therefore, a change in preference values a core assumption. So, ከሚከተሉት ውስጥ the assumption diminishing marginal utility ያልሆነው ማንኛው ነው the core preference will be changed unchanged ነው መሆን ያለበት ማለት ነው መልሱ D ነው
Question 6. In the Mendel-Fleming model with a floating exchange rate, what happens to aggregate income, the exchange rate, and the trade balance respectively when world interest rate rises? Macroeconomics 1 chapter 4 ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። A increase and fall, B fall, C increase, D increase, fall and increase. እንግዲህ Mendel-Fleming model aggregate demand in open economy ላይ ነው ያለው። So floating exchange rate ሲሆንና ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት ሲሆን ትሬድ ባላንስ ኤክስቼንጅ ሬት እና አግሪጌት ኢንካም ጀስት ኢፌክት አለ። እሱ ኢፌክት ምን ይመስላል ነው። በየአመቱ አንዳንድ ጥያቄ ይቀር ባይዞ ኤግዚት ኤግዛም ላይ ሚኒመም ሲምፕሊ መልሱ ቢ ነው። አንደር ፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ዘ ሴንትራል ባንክ ዳዝ ኖት ኢንተርቬን ቱ ፊክስ ዘ ከረንሲስ ቫልዩ። በፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ጊዜ ሴንትራል ባንክ የከረንሲውን ቫልዩ ዲተርማይን ለማድረግ ወደ ገበያው ኢንተርቬን አያደርግም። ራይዝ ኢን ዘ ወርልድ ኢንተረስት ሬት ራይድ ኢን ዘ ወርልድ ኢንተረስት ሬት ሜክስ ፎሬን ፋይናንሻል አሴትስ ሞር አትራክቲቭ ሊዲንግ ቱ ካፒታል አውትፍሎ ፍሮም ዘ ዶሜስቲክ ቴሪቶሪ። አሁን መነሻችን ምንድን ነው? ወርልድ ኢንተረስት ሬት ጨምሯል። ስለዚህ ወርልድ ኢንተረስት ሬት ሲጨምር ፎሬን ፋይናንሻል አሴት ምን ይሆናሉ? አትራክቲቭ ይሆናሉ። ፎሬን ፋይናንሻል አሴት አትራክቲቭ ከሆኑ ሊዲንግ ቱ ካፒታል አውትፍሎ ፍሮም ዘ ዶሜስቲክ ካንትሪ ካፒታል አውትፍሎ ይኖራል። ሶ ዚስ ኢንክሪዝ ሰፕላይ ኦፍ ካፒታል ፎሬን ካለ ጀስት ካፒታል አውትፍሎ ካለ ያላቸውን እየሸጡ ነው የሚወጡት ማለት ነው። እየሸጡ ሲወጡ ደግሞ ምን ይሆናል? ዶሜስቲክ ከረንሲ ሰፕላይ ይጨምራል። This increased the supply of the domestic currency in the foreign exchange market cases the currency to depreciate. ከረንሲያችን ዲፕሪሼት እንዲሆን ያስችላል። So the exchange rate ምን ይሆናል? ይቀንሳል። fall meaning it takes more domestic currency to buy a unit of foreign currency. While this depreciation should make export cheaper and import more expensive, potentially improving the trade balance, the initial capital outflow has a strong contractionary effect ይኖረዋል። So it leads to higher domestic interest to attract capital back, which reduces investment and consumption, causing aggregate income to fall. Aggregate income ምን ሆነ? ቀነሰ። And the fall in income further reduces the demand for export. ኢንካማችን ሲቀንስ the demand for export ምናምን ይቀንሳል። But the net effect in the standard model is a contraction of the economy and likely fall in trade balance due to the income effect. በኢንካም ኢፌክት ደግሞ መጨረሻ ላይ ትሬድ ባላንሳችን ምን ይሆናል? ይቀንሳል። ስለዚህ in the Mendel-Fleming model under floating exchange rate regime world interest rate ሲጨምር aggregate income, exchange rate and trade balance ሶስቱም ይቀንሳሉ ማለት ነው። ይሄን በደንብ ታውቁት ደስ ይለኛል። ቪዲዮ እየሰራሁበት ነው ባይዘው ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ እሱን እዩት። question 7 in the classical linear regression which assumption of the error term must be satisfied. ኢኮኖሜትሪክስ 1 ቻፕተር 2 ወጣ ነው። ባይዘው ቻፕተር 2 ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚመጣበት ነው። እሱን በደንብ ቪዲዮ ሰርችበታለሁ። እሱንም እዩት። ሪኮሜንዴሽን ነው። in the classical regression model which of the following is the assumption of the error term must be satisfied? A exogeneity of regressors, B error term is homoscedastic, C error term should be uncorrelated, D all. መልሱ simply all ነው። For ordinary least square estimators to be based linear ambient estimator blue, a property guaranteed by the Gauss-Markov theorem, a set of assumptions must be held regarding the error term. እነዚህ assumptions አንደኛ exogeneity ነው, zero conditional mean, which means the expected value of the error term is zero given any value of the independent variable. This means there are no omitted variable and the model is correctly specified ማለት ነው። B homoscedasticity ነው. The variance of the error term is constant across all observations and if not constant the standard error ምን ይሆናል? biased ይሆናል። ኮንስታንት ካልሆነ ኮንዲሽኑ ምን ይባላል? ሄትሮስኬዳስቲክ ይሆናል። ስለዚህ ስታንዳርድ ኤረሩ ምን ይሆናል? biased ይሆናል። ሲ no auto correlation. error terms should be uncorrelated ማለት no auto correlation ማለት ነው። the error terms are uncorrelated with each other. This is crucial for time series data. If errors are correlated ከሆኑ it also bears the standard errors. ስለዚህ since all of these are necessary and classical assumptions, the correct answer ምን ይሆናል? D all of the above. In the classical integration
the error term must be exogeneity of regressors, error term is homoscedastic, error term should be uncorrelated ምንድን ናቸው ማለት ነው? ሳቲስፋይ ማድረግ አለበት ማለት ነው። question 8 when more than one numerical value can be obtained for some of parameters of the structural equation from the reduced parameters, then the equation of the model as a whole is said to be over-identified, just or exactly identified, under-identified, and uni-identified. Most simply, A ነው። This equation deals with the identification problem in simultaneous equation model. Econometrics 1 chapter 3. Under-identified ማለት it is impossible to obtain unique estimate for the structural parameter ማለት ነው። Exactly identified ማለት it is possible to obtain one more unique estimate for each structural parameter ማለት ነው። Over-identified ማለት it is possible to obtain more than one estimate for at least one structural parameter ማለት ነው. Which means from reduced form equation. This is often a desirable situation as it allows for a model testing. So this question directly describes the scenario of having more than one numerical value, which is the definition of over-identification. Over-identification ነው ማለት ነው። ስለዚህ under-identified, exactly undefined, over-identified ምንድን ነው የሚለውን አየን ማለት ነው በዚሁ። question 9 the term economists often use for education, health, and other human capacities that can raise productivity when increase A. natural source, B. human capital, C. capital accumulation, D. innovation። በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ይሄ ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ ነው። እኔ ኤግዚት ኤግዛም በቃ እንደጠበቅኩት አይደለም። በጣም ውስብስብ ጥያቄ ይወጣሉ ብዬ ነበር። በጣም ቀላል ጥያቄ ነው እያወጡላችሁ ያሉት። እድለኛ ናችሁ፣ ግን በደንብ አንብቡ፣ ተዘጋጁ። just as physical capital የሚባሉ machinery building is an asset that enhance production, investment in people such as education that improves skill, healthcare that improves stamina and cognitive function, and the on-job training that increases expertise also create a productive asset. So this asset ምን ይባላል? termed as human capital ይባላል። It is a stock of knowledge, habit, social and personal attribute including creativity embodied in the ability to perform labor so as to produce economic value. ስለዚህ the term economists use for education, health, and other human capacity that can raise productivity when it is increased ምን ይባላል? human capital ይባላል ማለት ነው። question 10 economics define it as any flow of capital due to developing country with objective of non-commercial form of view of donor ምን ይባላል? A. non-profit fund, P. foreign aid, C. international trade relation, D. commodity aid። ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። ቱ ላይ መልሱ ሲምፕሊ foreign aid ይባላል። the key phrase in the question are flow of capital. actually flow of capital ነው። ኦብጀክቲቭ ምንድነው? non commercial ነው and from view of donor። በview of donor non commercial ነው። አሁን ያለው ኮንሴፕቱ እዚህ ጋር ነው። ምን ይላል መሰላችሁ? ኢኮኖሚክስ ዲፋይን as any form of capital to developing country with objective of non commercial from view of donor። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ትሬድ ከሆነ ፋንዳሜንታሊ ኮመርሻል ነው። ኮሞዲቲ ኤድ ከሆነ is a specific type of foreign aid ነው። አንዱ ካታጎሪ ማለት ነው። non profit fund ከሆነ ደግሞ ካምቢስ ምን ሊሆን ነው የሚችለው? ሶርስ ነው ሊሆን የሚችለው but it cannot be the overarching economic term አይደለም። so foreign aid ነው። foreign aid ምንድነው? is the broad term that encompass all other financial and commodity flows which grants or concessional loans from donor countries or institutions to developing countries given primarily to promote economic development and welfare for not for immediate commercial profit commercial profit ያልሆነ ምን ይባላል? foreign aid ይባላል ማለት ነው። በዚሁ የዛሬውን ለሰን እናጠናቅቃለን። የኮንዞን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮውን ከወዳችሁ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉልኝ ፕሊዝ። በቃ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ አትጎዱም።
ቻናሉ እንዲያድግ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ልክ እንዳሁኑ በጥያቄያችሁ መሰረት መልሼ ወደ እናንተ የማቀርብ ይሆናል። በዚሁ የዛሬ ድረስ እናጠናቅቃለን። በቀጣይ በሌላ እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ ሰላም ሁኑ።